Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratil mustaqim wa ja'alana min ummati Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sayyidil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Ashabal fadilah wal karamah, para ulama, para kiai sebeten kaula ta'zimi, wabil khusus Katib Syuriah MWCNU Belutoh Kiai Wari, yang saya hormati pengurus MWCNU, khusus Epon pengurus Lakpesdam MWCNU Dasu Belutoh, Gus Ubed beserta para pengurus yang lainnya. Yang saya hormati Kiai Kumri Rahman beserta seluruh pengurus PC GP Ansor. Satu hal yang saya salut dari Kiai Kumri ini kan tada lesona. Di kaman-kaman laku bade Kiai Kumri malon. Tak siang tak malam, urusan jenazah, urusan macam-macamnya. Dan saya kira beliau ini layak kalau saya memberi beliau gelar itu guru besar mayit. Apa karena memang ampun ratusan kali Kiai Kumri nika alate orang, alate muslimat, alate fatayat, alate pengurus NU mun Ansor tak temu kalian. Carana alatin mayit. Mangga kalau kadang ngolok Kiai Kumri nika profesor mayit. Jadi ini kan luar biasa. Jadi ibu-ibu menabi beda saya tak bisa alatin mayit, bisa ngonceng Kiai Kumri. Terus juga saya betul menghormati Kiai Ali Wardi minangka penggerak solawat Jamiyah Solawat Nariyah Wali Songo. Terus juga sadajah para anggota Jamiyah Solawat Sebeten Kola Amul Zaki, sateja pengurus PC PAC GP Ansor Belutoh, wabil khusus sahabat Rofiki selaku ketua. Dan kaulah sebenarnya sudah mau menutup acara molot ini akan malam Sabtu huru. Ternyata pas ketua Ansor marenta, timbon ketua Ansor saya makonan, kulo tak bengal nolak. Sateja pengurus ranting Ansor sekecamatan Belutoh, alhamdulillah nika rata-rata pakai seragam. Nika satu kebanggaan bisa ngakui seragam Ansor. Tak oning napa lunas napanten seragam saya penting ampon sami-sami ngakui seragam. Bodoh saya tak lunas kaina, bodoh saya tak lunas jai enna biasa. Sahabat-sahabat Banser, sekak Dimas selalu setia aja ke saben pengajian. Banser nika selalu soge mas kena rokok nakare salencer. Tipe aku natek tak kau katemor aja ke parkir aja ke kiai satu jenah nika Banser. Sateja para hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat, nahdiyin nahdiyat, ibu-ibu bapak-bapak sateja seperti kula hormati. Menan muka ajunan sateja tetap emol jaaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah asyukur da ka Allah Subhanahu wa taala.
Dan kaula sareng ajunan sateja bisa rabu tempat Kak Dintoh lapangan futsal Kak Dintoh minangka nikmat seraja dari Allah Subhanahu wa taala. Napa pole dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad seerangkai sareng peringatan Hari Santri Nasional. Tandona para rabu sepada mulja mangken pon beni bulan Maulud estona. Tapi beni lambat ngabada peringatan Maulid punten. Karena monang ematurane kejet pon tepak. Ematurane kan norok se bahasa Arab. Bahasa Arab Maulud ni kan Maulidur Rasul. Depak kamaturo pecah mentetinya mana bulan. Bulan Maulud, bulan Rasul. Kerua estona memang susunan idhofah mudhaf ilaih Maulidur Rasul. Rabiul awal cak Maulud, Rabiul akhir cak Rasul. Mangkana nang ematura nika orang amolot seringkali kau sedu bulan Maulud, bulan Rasul. Jadi tak kaleroh, ampun saya Kak Dinto. Nah, Kak Dinto para rabu sepada mulja. Nah, tantona peringatan Maulid Nabi Kak Dinto pasti yesee kalaban pamausan solawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena pamausan solawat Kak Dinto minangka pamujina abdina sareng ajunan sateja deka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abona pa abdina sareng ajunan sateja makce seneng mau solawat ki karena Kanjeng Nabi minangka uswah hasanah torjukan Kanjeng Nabi Kak Dinto minangka orang sepaling nyarep syafaat pertolongan epon pagi nang edinia kiamat torjukan mangkin nalikan nang edunya. Para rabu sebada mulja pagi nang edinia kiamat nega orang banyak posang minta pertolongan pada emok, pada posang, pada bingung. Serombongan orang banyak entar dekat Nabi Adam, tore Nabi Adam. Lamba malaikat nikah asojud kasampian. Tore mangkin aturaki dekat ajunan Allah. Anyon syafaat Nabi Adam. Nabi Adam ada waduh sengkot mon kau lah mangkin tak mampu. Coba sampean kabit Nabi Nuh. Entarkan Nabi Nuh tak sanggup juga. Coba sampai entarkan Nabi Ibrahim. Entarkan Nabi Ibrahim tak sanggup juga. Sampai ke Nabi Isa. Nabi Isa juga tak sanggup. Akhirnya depak dekat Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad sebisa apa ring syafaat. Para rabu sepada mulja. Tantuna syafaat Kanjeng Nabi pun apa? Tujuna tantuna terlalu pertolongan Kanjeng Nabi mun orang awam kati kau lebih sampean terlalu apa endingnya dan kau sareng ajunan sateja terlalu masuk surga. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, para bu sepada mulja esitung baktoh pada sahabat Nabi asmana Abu Hurairah mator dekat Kanjeng Nabi akhbirni bisyai'in idza amiltuhu dakhaltul jannah. Kanjeng Nabi tak langkong paringaki oning deka abdina. Jesingan Madura boleh jelaskan deka abdina Kanjeng Nabi pacerna deka abdina Kanjeng Nabi. Ponapa amalan sebisa mamaso abdina ka swarga. Amalan si bisa masuk ka swarga. Kanjeng Nabi adebu kala debuna Kanjeng Nabi pun apaan beda empat amalan si bisa masuk ke swarga dan kau lah yakin sebeda kantoh pasti terus masuk ke swarga ngina punten oke lagian pak kompak terus masuk swarga binian kia oh terus kia alhamdulillah. Nah, debuna Kanjeng Nabi sepertama pun apa? Jalur kanggo masuk surga, ibadah pun apa? Amalan pun apa? Sepertama at'imit ta'am. Seneng areng-pareng deureun. Areng-pareng deureun apa boy? Mangka Nabi ulama-ulama NU
bi ulama-ulama kita, guru-guru kita, masyayikh kita, orang mon esoro asade kadoren brek mon tak parjaja toreh sampean laku ngaleleng kampung kantoh tak langkong anyo ona beras sakelu tungna sakelu paling dari 20 orang seantara kedua saya beri. Tapi bi para ulama kita nih orang cerdas, ulama NU benikun alim, tapi arifun bi maslahatil ummah. Oning pona pasti tetika maslahatan, setetika sayan dek umat. Maka nabi ulama NU badai tradisi si macem-macem. Masuk bulan Molot, beda tradisi apa Molot. Sampian dia compok membeda apa? Salamatan. Compok nalastare langsung ikeningan apa salamet gelun. Salameten gelun. Sampian kelar meleh sepeda motor langsung tompak mangkat napa salamete. Salameten. Nika warabu sepeda mulja. Kelar meleh mobil salah tekan mobil second pakun salah salameten. Bila malam Jumat manis mau naik kantor beda dengan amat salamet ada. Nah orang amat salamet bagian dari kegiatan penting salamatan apa di antaranya beda deeren pasti maos Fatihah mari Fatihah apa maos Yasin mari Yasin tahlil mari tahlil doa pernah neng apa nih kan Sera tengah mari Yasin mari tahlil mari doa langsung baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina maulana Muhammad benih maksudnya bila onjengan mau baca sholawat mari doa baca sholawat jaga tak jaga lagi tak jaga neng aduh ngakan nabi karena apa kak itu bagian dari cara ulama sobaja apa orang seneng asadeka seneng areng-bareng deeren tak ada onjengan mungkin onjeng na orang NU para joi berkata saya bagi pakun beda deeren saya paringakin dengan compok naik kina buntan molotan dimma molotan saya paring deeren mangken ada deeren nih tak NU berarti ria. Tapi beda roti. Pada gini ada orang juga. Ini kenapa gini? Usah. Gunung-gunung pada maturan membeni nasi tak ngakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Teti atau imit ta'am teti orang maturah orang-orang NU seneng apa yang dona apa ulama na cerdas ulama na alim ulama na arif beremacara na orang sobaja seneng asadeka bila malam Jumat manis kasa assalamat compok ni ka bedo orang aja munceng ni kau ulah bentawan assalamat onjeng napa serah kau ulah katibi saya maca Yasin kateloh kaula tuan rumah putrana katelohan dari apa dari natro asadeka dari terona atau imit toa ban orang anjunan aja ngonjengat tak kodungan tosoki tak kodu banyak terserah kasokana ajunan kelar ngonceng orang kalema malam Jumat terong ngahol na banga sepo onceng sekalema baca Yasin tahlil doa paring itu tak usah muntak dubolot aja ngunjeng pun sama pun panjenengan amolot sami juga muntak orang 100 tak amolot bener sampai para kiamat apa guntak teman amolot masa mulai lambek lagi sampean bukun kaunjengan molot tak teman amolot tibi tak wajib kenggunkan pada terongam ria syafaat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad lanjut guys sallallahu wasallam sallallahu
ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta Nabi senang as-salawat, cinta Nabi senang amulot, cinta Nabi pasti manfaat, cinta Nabi ngarep syafaat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Dadi orang cinta Nabi seneng as-salawat, seneng amolot, ngarep syafaat. Kaprana orang amolot apa yang teureun apa yang teureun. Nah, makle oleh dua kenceren narekana ajunan apa yang teureun kaniat arba bu. Biasa arba bu. Alhamdulillah NU berarti. Nah, napa arba nikah ajunan asadeka sampean apareng deureun kencerna ya toraki ada ke almarhum almarhumah. Bak bada batasna sobong batasna saekhlas panjenengan sabenya ada bengasapona panjenengan saerebay ngereng kato. Keng pada tes pantasna. Mun sampean kunna sapereng pas saibu bengasapona sebut. Kewanangan delna sekna ger depak kata tangga atau pak kata tangga secara mi aca kan tak nyaman sadekan sampian nyebabaki orang agoiba basa korak-korakin iya mun sapereng orang sapolo dupolo ya cong ya bing ateragin ka elok nawa kasapopon baan Arya Rabbana kayen baan kedulhanan kedulahed ki Abdurrahman sahabaan nyi Saima nyi Suinna sahabaan seput dupolo kibajong anika nyaman Arab ban orang Arab kencerna depak ka bengasepona cek mau cata depak orang sih mau cata depak tak toman Arab nika para busu mangka datang gelo ontong panjenengan menjadi warga Nahdlatul Ulama ontong sahabat-sahabat aktif di Ansor Debuna Ki Hasyim As'ari warga Nahdlatul Ulama orang senoro NU bekal elatini bi ulama bekal elatini bi Ki Hasyim As'ari dunya ben akhirat nika para bu sebada mulja mangana kaca Ansor sampean aktif di Ansor aktif di NU aktif di lembaga semuanya bagian Nahdlatul Ulama sengak pak istiqomah pecek-cek idza u'tiya al khidmata bi Nahdlatil Ulama tetimon orang paringi kesempatan berkhidmat ngabdi di Nahdlatul Ulama ngabdi neng Yansor ngabdi neng Banom ngabdi neng lembaga ngabdi neng Syuriah elak pesdam satu muslimat fatayat pada bagi Nahdlatul Ulama thumma ra'a ghairaha a'zam minha pas kemudian berpendapat bahwa beda organisasi lain selebih raja dari Nahdlatul Ulama faqad azzama saghiran wa saghara aziman berarti sampian jema raja hal sekeni jema raja organisasi sekeni ben ngangkep keni organisasi seraja anapa abdi nama amatar kanto kana Nahdlatul Ulama kak binto organisasi na ulama organisasi na umat paling raja paling banyak wargana se-Indonesia bahkan satunya anika Nahdlatul Ulama sallu ala Nabi Muhammad. Nah ini kabar Abu Sabada Mulya ini kasih pertama at'imit tu'am mentero masuk surga kaula asada ka permen situng karepah oleh
boleh tak apa-apa. Sepenting niat tu sampean. Nggih jan segala nggih mun situnjuk ke saya ibu saya sebut bangga sempurna sampean. Situng kadua ngak. Nah, ani kabar Rabu sepada mulja. Napa? Dan segala makle sadekah den kaula sang ngajunan sadeja depak dek bangga sepo. Pon apa mun ekarebe si asadekah tau lepakun. Kenceren sedepak dek ka bangga sepo tak ngurangi kenceren si asadekah. Anikah sepertama at'imit to'am mangkana biasakin ben kak dinto biasa na orang mang kata kaponduk mesti isalamatin apa napa to junah terus salametan nah ben orang bejeng asadekah anika tadfa'ul bala bisa nolak bala nikah saya pertama at'imit to'am saya nomor 2 amalan si bisa masuk ke surga pun apa? Afshis salam. Seneng nyebaraki salam. Tatemu assalamualaikum apa ya assalamualaikum. Katipun apa juga kaula tak pati biasa ngucap salam. Engki jet bek todus. Awalnya pas siya ke salam tempat kasih roco bek caremi. Assalamualaikum. Mak kata olaran jin Arab masih setiap. Bani ani kata pak matepang na assalamualaikum ni doa assalamualaikum assalamu tining kasalamatan alaikum ingata sesambian kapi teti nilai kana kaula Allah salam ni kaduang ki panjenengan malaman tersalah sambian pas areng sareng aduang kita ngelucukeun sadeureuna wa alaikumussalam saling mendoakan benih kata orang jin Arab. Cuk kaula tak biasa mampun tak biasa cek berak nabi bibir sing ngocaki paling punten muntapangki ota belebet sambian apa ngapora. Pangapora le engki Bu. Kan saya. Ki biasa nyaman orang apa ngapora bodoh saya tanggap pernah sepak, bodoh saya sopan, bodoh saya tak sopan, bodoh saya tak jawab. Pangapora ke. Tak usah kau saya ngosok sambian. Patepak ra jawab. Buat apa? Nah, kegera tokar tak tokar? Tokar tak depak kata jun. Bodoh pas tak jawab. Pangapora le. Pakun tak jawab nang. Mun sampean Mas Abendi. Tadi colok ben ya bahasa ko. Ba ngocak sing na. Mak kalau colok mare. Kegera pas saling tambah. Mak bener apa pas tak jawab ben. Ah, sudah wajib. Wah, kegera pas tokar tak tokar? Tokar. Kisami juga panjenengan beda reng abang abora, beda orang nyapa. Kisah ben saroban juga. Kadang kan beda orang nyapa basa-basi. Sambian ngi basok rek ngi bagurunjun ntar kama. Ngare. Tatangga na tanya itu sambian lebet ngari abuk tak nang alimatan. Ngi apa dia? Ari apa dia? Benih kedua pertanyaan bukan untuk pengen tahu, tidak butuh jawaban. Kedua pertanyaan tocunna basa basi. Anyaman basa basi aja wambian patepak wasepak. Aja bejek pada nak kana. Dari kama buk, dari budi demah kada. Bangin tak boros kieu gini. Karena apa? Kalau ben basa basi nikah, anika bisa maakrab, bisa masetel. Engkina buntan. Kalau ben Allah salam nih nggak bisa manyaman bisa mas. Napa boleh pas asalaman genjeran lain. Panjenengan assalamualaikum oleh genjeran, asalaman oleh genjeran lain. Afshis salam. Terutama deka orang sepegel kasambi. Mondrongireng Kanjeng Nabi dan gelo orang sepek kapegeli sambian, bagus sambian. Karena apa? Kata tangke kan apa macam-macam bagus. Saya pegel ke sampean berusaha bagus. Cet berak Bu. Berak tak berak? Berak. Sampean ini kaca cabi tetangga nah. Mun tak malas. Karena katon sariawan nah pasal. Bada tukang mama tu loh. Lek. Baan beri. Si karjana roh. Arwah bone kaca cuk kalampina bontak lebur tekan larang coba. Kalampina ban anu tak cocok kaban masa orang ngaceleng ya ban bangkui kalampung ngaria. Ngo, ada Pak.
Mun sambian ngereng Kanjeng Nabi berema. Ya tina tak Arab kana. Engkau takane kacaca tak arana. Boleh engkau mun kacaca tu sanang koro kana ruwa. Nyaman tak nyaman? Nyaman. Nyaman kok cakin. Toba pe kacacangku. Mau tak berema. Iya wasa. Mun tak malak ku pas entar, bon kacaca berema ba. Mari akaca ba. Kamaratin kok ban ba. Kalampin larangan din mang kok ban ba. Patepak ramon aja. Kadang ki ngajak bareng. Bareng ngasih ajak secara remi apa sependiam. Secara remi. Sallu ala Nabi Muhammad. Afshis salam, sebaraki salam. Nah, ini kabar Abu, tetip bagus ka orang bagus ka sampean, coba ka sampean pada. Mun bisa ngak nikah paling punten sakoni amponero Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bada situng caretanya, situng riwayat. Kanjeng Nabi kak dinto bila ibadah, bila mangkat ke masjid. Nika bada orang Yahudi nika nyobain, bada macak nyobain, bada saya melempar napa bok ageng guna bok. Bila Kanjeng Nabi lebat jendela buka coba tuh. Bom bila lebat dia mesti coba, mun tak coba yang calat tong dia macam. Mun tak ka sambian mangkat ke masjid pasti coba orang. Bada apa ke masjid napa atau karben oreng? Tokar benoreng. Mun tak ada. Dem masih nyobain korol. Paling ngagur nama. Andi berempanya bebas. Iya. Andi berempanya bebas. Du abak nanti berempah. Tak bu pada sip. Nah, situng bakto orang sebiasa ganggu Kanjeng Nabi, sebiasa nyobai Kanjeng Nabi. Yahudi nih orang kafir nih. Mak tak ada si nyobai gila. Mak lah ambu. Kanjeng Nabi atanya ke sahabat. Ini kan rumah turun gitu. Mak, abit engkau tak coba orang jadi sing ngacan ngakau lena dulu. Dia masih biasa nyoba mata atau mana ngada, malah ambu tak nyoba. Oh, panjenengan tak mirang Kanjeng Nabi. Punten, sake orang amangken Kanjeng Nabi. Oh sake. Karena orang yang sake, kenapa saya lakukan Kanjeng Nabi? Mun kau leben biang. Saya laku congo-congo sampean, saya laku aca-aca sampean pas sake ngamar oleh dua reh. Berapa sampean ngocak? Sake ya. Pangkala kamu. Tulat dua hari lah ya. Iya. Manteren de radu bulan. Mak le jereh. Arwah paling capuk tolan kok sih. Tu makaratu sekali. Nah, tapi katipun apa Kanjeng Nabi punten Kanjeng Nabi malah nyapot. Nyapot ka orang selaku coco Kanjeng Nabi, selaku Kanjeng Nabi kafir boleh. Yen tari bi Kanjeng Nabi. Abek to ngeding cek serabu dengan Kanjeng Nabi karena Kanjeng Nabi tak maos assalamualaikum karena kita Islam. Nah, jadi abang-abang ana gelu. Orang seageng guni kak mak suaranya Muhammad. Kok aja saja ku mikir. Mate mun sate kok mate. Antara males kasih kok. Ternyata bila buka labang apa? Nabi Muhammad rabu ke dia nyapot orang nikah. Akhir orang nikah merasa terharu. Muhammad orang senyoro sengkok nyobai sebabna Muhammad. Orang senyoro sengkok ageng gubaan Muhammad sampai saatnya tak entar kasangkok tak nyapot kasengkok. Mak pas baan saya laku genggu kok saya laku mak pas nyapot sengkok. Akhir orang nikah karena akhlak Kanjeng Nabi. Pas masuk Islam. Coba saya ngaki. Coba aku leben pian. Misalnya, kau lagi misal. Kau lagi dalam masjid masih ganggu orang. Pas orang ini kan sakit. Kau lagi entar ngi besada. Marah. Mun sanontoh. Coba ibu lagi. Coba. Kira-kira buat norok kau lagi apa sajian pegel. Sajian pegel karena akhlak Kanjeng Nabi banyak orang masuk Islam. Tekan sampean ngaju ke masjid. Mun sambil jak ngocak kata nangkun. Rolo, tak teman masjid, masjid. Narak karo baki. Emang karatu sambil. Nah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, sami juga Bu. Nomor 2, maksudnya nilai penting dari nyapot Kanjeng Nabi. Orang nyapot orang sakit nih kajek ke bayi tengka.
Mun sambian nyapot orang sakit ke boy tengka berarti sambian terus sakit lagi. Gini hutan. Sambian akarja kawan jengan. Nyabak rokok surya duaan. Padahal oleh nautang padahal. Tak malah tak duaan surya. Sial. Oleh nautang padahal. Tapi mau kerja kan orang sogi kepi. Gini hutan bu. Takkan ibu-ibu tadi PC maksah asalenan makun. Salenan. Tandang gue sebari awalnya masuk dalam yang gue kepim masa awalnya bagian abrik biteng ingat nih kaneng mun binan emas yang gue kepim ngalah cangket sih karong sang mas biasanya boleh pakai na ibu-ibu selengan lanceng ada tak kau tak temu emas nah orang nyapot orang sakit mun panjenengan nyapot orang sakit niatan ngereng dalam panakan Kanjeng Nabi cek kebaik tengka artinya pun apa panjenengan nyapot orang sakit karena ngereng dalam panakan Kanjeng Nabi karena kak itu bagian dari sunnah Rasul mun panjenengan nyapot orang sakit bu petong polo ibu malaikat adu aki panjenengan mun adunan nyapot kulaku malaikat adu aki sampai sore. Mun panjenengan nyapot ba'da maurib rombongan sapi kebiasaan. Sore ba'da maurib sampai kulaku petong pola ibu malaikat adu aki panjenengan. Nyaman tak nyaman? Nyaman. Nyamanan nyapot napai sapot? Nyamanan nyapot. Mangan aja ke boy tengka. Kaniat panjenengan ampun aring baring ama bunga sesakek pun tahu saurus poler lepai tahu sawit. Jangan sampai ngocak lek mayu lek kemah nyapot akabuk muinna sakit keluari badan dengan rumah sakit lah dah mon bulan ten enten bukan apa buk muinna guru tak tahu nyapot anan bulan sakit kare buk muinna perbere guru tak nyapot buk pas sanon tu bulan nyapot aja engkina mak oleh sakit mat bulan tak kira lalabat ambo bu jadi ngakini ke bu mon becat eka niat ngereng dalam mana Kanjeng Nabi orang nyapot ini sunnah Rasul iyadatul marudha iyadatul mari ini sunnah Kanjeng Nabi dalam mana Kanjeng Nabi keng ngamatur pas pakna apa itu ditengka nyapot orang sakit teng lalabat teng mon karja tengkang ki sampean nyoba surya teluan bajak nang seneng saya kata otang nih jadi mah mun karja nurwa oleh 200 juta otang terus seneng nah ini kabar abu saja jadi orang nyapot orang sakit saya ngajak ke bayi tengka ben sambian nyapot tatang ke saya pegel kasambian sapot saya tak pegel kasambian sapot mun ongku ngereng ngalalambana Kanjeng Nabi ini kafaidana maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bingkeng sami juga ndak bingkeng toreh becek genik sakoni paehlas paehlas coba sereken mun are nyaput orang saya punya abin motor sabolo saya sabok seket sebitok berarti keng sengak mun tak nyapot deki kok bila sakit berarti sambian ngarep orang nyapot orang sakit dalam Islam ini kabeh tata krama nah tum mun sampean ada ya ada orang sakit coba pas banyaman kadung nih bini kayak laki ya nyapot orang sakit di rumah sakit mah mau besar saya sakit jet perokok terus saya sakit maka etikanya mau nyapot orang sakit sampean cek pate sama kau besar ada ngurmat saya sakit dua adu aki saya sakit malam manter buk malam manter sambian tulia beres malam manter tulia sehat walafiat tore-tore adu arang bareng mas Fatihah khusus anda kampuk nikah aing ngapa serop tak apa karena tak temu saya mati di Mesera Al-Fatihah serop nyereng buk malam manter sehat tuh telep cek ngocak pak bu sakit napa sambian lek tak oning lambung hah lambung aduh tatanggeuna kula beuri cabuk lambung mate sial tak sial sampean sakit napa kak liver lek
Mon liver nih kini arepan le. Kini arepan. Keng dokter tak abele kesampian. Kini kebiasaan sebulan setengah isdat le. Wah, jangan kini mati angku kini gede. Liver tak beres, Allah ke jantung kita bawa sampiannya po. Nah, tiba beda etika, beda etika. Nah, sallu ala Nabi Muhammad. Nah, ini kata ning malam. Ini kata nomor 2, afshis salam. Saya nomor 3 wa suidil arham. Nyampung silatur rahim. Nyampung silatur, nyampung sataretanan, nyampung satatangkeun, nyampung sakan caan, terutama satatangkeun sataretanan. Tokar sataretanan aneka sara campon. Mak kamma nih. Cuman Mahabharata antara Pandawa musuh Kurawa tak ketemu sampai banyak sematnya. Tokar sataretanan. Obil habil sataretanan. Sami juga mangken nih kan. Orang mau natokar sataretanan entah gara-gara napa hoi. Gara-gara pilpres kayak gara-gara apa sebanyak gara-gara warisan. Ani kata setel kaden. Boneka sara sampung napole. Naudhu, ban orang sekota orang senyampung silaturahim. Aneka orang hendak nyampung pereng sepeke. Sampian pada tetanggana sampian pegel ke sampian mabiasa main. Assalamualaikum. Pertama jut, Waalaikumsalam. Apa? Beres kak, beres. Kau letak apa longgo? Iya, tujuh. Ya. Biasa pertama. Sepenting jak nopol, kan ngaku. Bentak ketemu memang assalamualaikum tak kira buka jembat tak kira. Jadi yang pada malaikat tak. Kina bentan. Kedua auba sok nyaman. Sampai bila amu soben tatang ke. Si aca-aca sampian tatang ke. Si amu so sampian tatang ke. Sami juga. Si akorban sampian juga tatang ke. Si atolong sampian tatang ke. Tatang ke ning imatur. Ani kebiasaan sataretanan. Mangana sampean mun diandi sabruna asadeka fakir miskin sebodoi sumenok sebodoi mekasan sebodoi rubaru jendi sesemak geluh tekan tak miskin sesemak pangada mun sadeka lain mun zakat mun sadeka sesemak pangada bu sampean andi kolak telo bereng napa kau saya bagi kakau lai rubaru bagi kata tanggana bojok ni kapon pun lakukan adarnya mantana apa sedekah paling lagi as-sadaqatu 'alal miskini sadaqatun sedekah dekat orang miskin oleh ganjaran situng sedekah was-sadaqatu 'ala dzawir rahimi ban sedekah dekat orang sesemak dekat karabat dekat datang ke sesemak sintani oleh dua ganjaran. Napaan ganjaran nikah? Situng sodakotun oleh ganjaran sodako. Nomor 2 silatun oleh ganjaran nyampung silatur rahim. Yang kadang enten beneran tona iru-iru. Onjongan molot moson kadibi tak yonjong. Guru tak yonjong apa? Tahu saja jong. Karya tulis Pak coret. Anak apa Pak? Moso ben Pak. 10 tahun lah cong moso cong. Jonjong cong nama cong. Aru jonjong. Ben saya nggak cong. Cok nyabeun desa. Mak boleh abekal ngedisa betul. Anguk mati apa cong? Sih mati ongko. Cok ngocak. Mun nggak nikah saja lanceng permusuhan. Akhirnya nabah todus cek katibian tak yoncong. Aco ngoncong ya. Soman yoncong ya. Embian tak yoncong. Pas sampai bilengan. Kadang sina'udzubillah min dzalik permusuhan bentaretan diwadisakin ke anak sing ajong. Arwah moso ben kojong 10 tahun jong 20 tahun sing kok baguna moso. Ben mbak jong cok sampai akor ben bisa. Mun sampai bagun ngane ka toron ke anak ka kompoy ka piyok ka bebeuna boleh. Sampean pun sete bede kuburan nampes tu sana.
nak poto na panjenengan karena amoso bi tatangke. Anapa maki Pak kampian tu sana? Karena sampian penyebab utama munculnya permusuhan sataretanan satatangke. Naudzu billah. Surah masuk surga. Berak. Dabuna Kanjeng Nabi la yadkhulul jannah qati'un. Orang tak bakal masuk surga qati'un. Orang semegek silatur rahim. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Santri itu pecinta Nabi. Santri pasti ikut kiai. Santri harus rajin mengaji pagi, siang dan malam hari. Sarang sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Santri cinta NKRI. Santri bela NKRI. Santri bisa jaga kiai. Hidup mati di negeri sendiri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik, sen nomor 4 saya terakhir jalan kanggo nuju swargana Allah Subhanahu wa taala engki panikah wasalli bil laili wan nasu niyam. Babajeng salat malam sekak dima orang lain tedung kakap bi. Berak pasti. Pasti berak. Nah boleh ngak mangkenan. Celep, sek resek celep abo. Kadang terutama siapun keluarga, kadang saling mengganggu. Sebini sregep jaga malam, kalau setengah telok jaga malek. Bajeng malam kak, tahajud kak. Beda kenceran serajaan lek. Iya tekuk din kakan lek. Pas ngalak telur ronda, alpo jaga sepu ada amunya totah kretek kan punya gelung anak kiki. Nah memang berderajat sholat malam. Mangana sholat malam nikah kenceran epon jo sing ditingkatan nikah satu tingkat di bawah sholat wajib. Ben bekto malam kak dinto terutama sepertiga malam tarik kak dinto bekto mustajab. Bekto mustajab napa orang tedung kabi dia sing gempana orang lokolokan. Orang lokolokan selain neng kakabi pas sampean ngolok kadibiot. Kaiding tak kaiding. Kaiding. Ini kagempang na perbandingan.
Di sampian ndi napa boy terona apa boy mesti coba jaga malam anyo onda kajunan Allah Subhanahu wa taala. Kaula pun satahun nika adua anak pun umur 17 tahun bini nika bakun kita ada orang ngabekalan. Mantar ka abekalan, tada orang ningkukan dan nika pun satahun nika bakun. Patenang bu, pasabar. Mek bolaki Allah seneng kasampian. Karena benih mas orang adua walaupun atahunan bakun tak katarima beremmen nikah. Cek pesimis karena apa? Bisa pesitung ajunan ekasokan Nabi Allah, ajunan sayang bi Allah. Allah seneng kacaran doa anak ajunan. Allah seneng kacaran sampian adua dek Allah Subhanahu wa taala. Sayang kenapa? Latihan lu jadi cek tuli beri malaikat. Enggak seneng kakak bulu singak jere. Wah bidu setengah telok cegeh. Eka senengnya bi Allah sayang kenapa? Sampian doa anak tak tuli paring bi Allah. Jadi belum tentu tak katakan belum tentu tak kesenangan bi Allah Subhanahu wa taala. Contoh. Misalnya demelah ketua Ansor. Nah, misalnya ketua Ansor, sahabat Rafiki. Kada dengan pengamin. Ratin suaranya nyaman. Bermakir. Pas ambu gitu. Pas dengan nyanyi. Dimanapun ada bayanganmu. Pas ambu, patros. Beri saya ibu ambu, patros. Beri saya bola ibu. Terus saja maki satos. Ana apa? Seneng. Jadi tak ada makanya kasen terus nyanyi terus. Ambu boleh ya oleh 200.000 sampai kalau telok sore itu. Ana apa? Seneng. Jadi tak boleh boleh. Karena seneng, tak tahu apa seneng kanyanyian, apa seneng kawaring, wallahu a'lam. Tanya kita Rafiki TV kan. Sabar ni kepada ni kan. Salah orang kata latin suaranya jubah ya pas. Anyanya sih tak lebur. Beri saya bu mangkat. Tisami ajunan adua kita baringi bi Allah mungkin ajunan yang seneng bi Allah Subhanahu wa taala. Otabah ajunan sedang diuji. Bi Allah yuji ka istiqomahna yuji ka ongkuanna ataba Allah sedang ingin memberikan yang terbaik. Cuk ya Allah kerwakil datang ya Allah orang yang ganteng pakun entar keadaan anak dan go lepah paleman burung boleh ya Allah. Bisa begini ka orang tak cocok mungkin ganteng orang tapi tak ganteng aten. Tidak bareng akin kabupaten mancing. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini kabar Abu sepada mula. Tetik yang kela adu ada ke Allah Subhanahu wa taala lebih-lebih neng sepertiga terakhir malam. Ini kabar Abu sebenarnya. Mondoro masuk aswar ke. Terus kita bunung kanjeng Nabi tadkhulul jannata bisalam. Maka sampeyan mun sempai lakonin apaan sempak? Seneng apa yang ren. 2 seneng nyebaragi salam. Telok seneng nyampung silatur rahim. 4 seneng alaku malam. Salat malam bu lapor kita kalau 12 kan nah. Salat malam. Insyaallah saja masuk surga. Sakadin to pamatur abdina malan muga tetia tambana keimanan ketakwaan abdina ajuran saja dari Allah Subhanahu wa taala. Malan muka sami-sami kenging syafaat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.